Gago, lumayo ka, Pretel. Ayun o. Langya ka. Ay, gago! Masaya mo kasi pinasa. Pasok ka. Sa akin ay nakaano eh. Nakadikit. Lagkit. Penalty. Ayun. Triangle. Ayun o, poppers. Okay. That's the end of the first quarter with the score. Your home team, Sa atin, sa kanila bola, di ba sa atin yung bola kanina? Oo. 23. Sa kanila. First possession natin. Ah, Cut. first Wala. possession. Uli! Ayan, pare. Yun. Niga, wala yan. Ay, pangit. Naka-posterizer ah. Hindi, lumayo na. Penalty. Uy, Nabot. foul yan, Away sir. team foul. 0. Ito na. First Meron. personal foul. First team foul. Trouble. Your home team. Ayun! Uy! Pangit. Trouble. Ilan yan? Walo. Hiningahan eh. Cut. Nice rotate. Nice drop. Drop. Ayun. Eh, Nice Ayun, drop. nakadrop. Huli ka, boy. pili ka, di ka na pwede yung isa. Boss. Pwede yung isa, pare. Number 15. Dito. Assisted by Wala. Grabe naman yun. Big fight. LeBron Hindi siya nababother dun. James. 0. Ayun, Kain. Direct. Bong. pare. Nice shot. Nice passing. Nice shot. James. Cut. Tawid ako. Pinasok. 0. For 3. Bang. Shot. LeBron James. Di abot. Nice D. Wala yan. Wala. Pabalik ata kaya Axel. Huli. Ayun. Ali! Mataas yung dunk ng kaya na, ng kay Serchat. LeBron James. LeBron James. James. LeBron James. Huli. Ngeb. Wala. Nice boys. All na. Number 15. Huli yan, boy. Bawal ka Yan na. dito. Wala. Babalik. Dito ako. Wala. Ay! Go. Ako eh. Number 69. Okay na, yan. Pinasahan bigla. AI ba yun? Si ano yun ah? Ayun. Yung AI ni Noah. Pwede triangle. Ay, tira. 2 minutes remaining in the first half. 2 minutes. Nabot. Board. Nice try. Uli! Nali! Wala! Nali agad. Home team ball. Penalty. Tira. Gago mali! Binabail out kita hawak. Tira. Yun na ba? Sabi na. 0. Ay, puti. Home team foul. Bakit bro? Good. First personal foul. First team foul. Give and go. Nice drop. Wow! Wala ko bro. Ali. Ay, gago.
May Nabot. bump. Oh, sinip. Ethan. 0. Ito na naman. The Hindi wala, assist. hindi ko lang. Number 69. Gagi pa rin nakapas pa. Ay, It'll be a turnover. Atin lang. Away Panalo. team ball. Hindi rin nakapas pa na open pala. dadakdak na nga yata yung akin eh. Binail out ka pa eh. Iba Big. yung abot tayo. Ayan, 9 lang. Assist goes to 0. Nakababa din ako. Tulong ako. Uy, gago ka. 3 seconds ka dyan. Nahira ko na lang para di ma 3 seconds. Ay, Tira. Tira pare. Pangalan, di si Gag. Atin yan. Ay. Tinulak pa kasi paano, paloob. Away team ball. Sige, siyam lang yan. Loh, nalisod. Pasyo. Nice show. Sige, nice show. Balik na, balik. Hindi dito ako. Utang ina Nice mo. D. Pwede LT. Sige na. All you. Nice try. That's the end of the second quarter with the score. Your home team 30. The visiting team 39. Grabe, walang sablay si Ninong ah. Oo, tatlong trace. Dalawang midi. Tara. 9 lang yan. drop. Cut. Nice drop. Uli. Huli yan, pare. Wala, bakit dun? Joshua. Number Square ka, no? Circle. Ah, circle sila. Nauna ka naman na agad, diba? Uli. Sablay yan, pare. Baited. Diretso. Pwede LT. Ayun o. Wow. Isang. number Nice pass. assist na lang. from Joshua. Number 15. Sige, ikaw na, ay ano mo na, wing. Sige. Pop. Sablay. Sablay. Uy, gago. Tangina, pangit LT. naman ng Merit pass. triangle. LT. Score na na. Tight lang. Ayun o. Hindi pala kaya. Kagi. Ilalabas yan. Uli! Ulit. Diretso. Labas ko. Triangle. Ayun. Nice one. Nice take. Pero Tatlo. tumatakbo agad sila lahat pababa. Uli! Nice D. LT. All good. Uy, gogi. Ang late nun. Walang green. Ang late nun, sir, ah. Siyam. Ivan. Siyempre kailangan makargado. Stone. Ayun, naglalag ako. Corner. Sige, ako na dito. Oh, lumusot. Uli! Nice D. Atin Atin po. pa. Nice one. Tanga na lumusot bigla yun. Wait lang. Tinanong ka ni Kuya Ian, sabihin mo, tulog ako. Tumatawag sa akin. Bang. Inabot. Nice board. Atin yan. O, sa'yo, pretzel. Wala. May shot. Wala At- po. ay. Atin. Ball is turned over. Ayaw mo ko. No! Away team. Sa balay yun. What the fuck? Bakit ako tinatawagan ko yun? Uli. Cut. Bail out. Na lang. Binail. Wala. Wow! Ah? Shoot yun. Grabe naman yun. Naka-ansap lang ako kasi. Ayun o. Hey! Oh, taas na lang.
Ice pass. Ang taas na wala naman talagpas na yung ano, ulo sa ring. Uli! Nice Uli. D! Nice D. Nice D, nice D. The ball goes to the away team. Kasabay sa board. Oo, pre na. Yung ulo nasa ring. Mataas vertical niyan? 90. Kaya pala. Give and go, give and go. Nice one. Nice D! Nice D. It'll be a turnover. Isa na lang para lamang nila. Hybrid ba yan? Hybrid? Hindi. 3 level threat lang to. Wala lang. Wala. Threat ko lang taasan yung ano. Vertical. Wala oh. 2 minutes remaining in the third. 2 minutes. Pwede LT. Huwag na all you. Nice take. Home team Nice foul. ball. James. Kaya di ko mahabol. First personal foul. First team foul. Kapasa to. Cutting. Uli ka, boy. Nice drop. Sa'yo na. Kunin mo na. Diretso mo, iwaw. Pwede triangle. Yung triangle open. Wala. Nice board! Nice board, shot. Kain. Hey! Assisted by Iba ni Stone. Uli. Harden. Uli ka, niga. Hindi mo supal pala. Natok-dok. Big. Na, nadyan ako. Assisted. I-scatter ako. 0. Putang ina, yung controller ko nawala. Ayun na, okay na. Circle, ay square. Triangle. Tira. Tira, sir, shot. Nag-hesitate. Nayak pa. Hindi, naghintay na nagbantay yun. Ay, naghintay pala ba? Gusto may sabay eh. Patay. Ay, nasa blay. Natakdak ka yan. Ang Korean bodies. Ayun, no, sabay. Number 15. Pinip. Ayun. Corner ah. Natakdak ulit. Wala, uli! Uli ka, pare. Di pwede yan, boss. The away team. Lamang na tayo na. Yung sim. Apat. Apat. Right corner, ah. Yung Corner. corner, sorry, Aki. All goods. 0. All good. Das lang. Very good. Tira. Pwede LT. Ball is turned over. Uy, mainit. Home team ball. Ako yata maglalabas ah. Sabi niya. Ay wow, mag-corner ka. Ay wow, corner. Ito, pwede mo na sa... LT. Oh! Tatay, kinain. Kinain ang buhay. Uli. Shot. Wala yan, boy. Ano yun? Ano nangyari? Tapos na. Wala ko tapos. That's the end of the third May isang quarter with the quarter. score. Pag ina, parang tapos na. Your home team 49. The visiting team 45. Kain. Tira. Sablay, gago. Din mo, hindi makashoot. All goods. Lamang pa tayo dalawa. Ha? Nice one. Huli. Dito sa init. Huli. Wow. Huli ka ulit. Home team foul. Number 91. First personal foul. First team foul. Hindi na yung At the tao line na for naman the oh. away team. World Peace. Pre, shooter yan pre. Taking 2 shots. Free throw build. Kabisado niya yun eh. Ang ganun plate ko. Pwede Hindi, LT. isa. Kain.
Pinilit. Ayun, sabay. LT. Baka. Kain. Kaya mo yun. Hindi, wala tong standing par. Ikaw, ginahuli, swerte. Titira. Nice di huli! Dito ako. Wala. Malayo masyado. Malayo. Masyado. Wow! Ano? What the? Pretzel. Kain. Ice board. Basta. Labas. LT. Ayun o. Floater! Wala. Hindi siya iban. Team Hey. take. Hindi na akong bababa. Hey! Panay layup yan na, iba na. Mataas ba? Ano, layup? Ewan ko, uli ko ano. Baka 80 ata, di ko ano. Ayaw i-dunk eh. Okay lang. Basta pumapasok. Huli! Oy! Sabi naman to. Ay, Ano lang pala. Tara. Tambakan natin. huli. Lang. Ayun o. No, block. Pasa sa labas. Wala. Natin. Walang board. Lahat tayo tumalon sa labas. Dada back. Uli. Tangay na kala ko. Tira na dito. Wala na to. 3 seconds ah. Uli! Home team ball. Ban. Takbo ka na, Ban. Ban. Ako, gigi. Oo. Ayun, corner pa isa oh. Isa, ano, balik. 2 minutes remaining in the game. 2 minutes. Wala nang dribble si Pretzel. Wala eh. Takbo kayo mo. Tira lang. Tira mo na sa... Oh, my. Swerte. Hindi Dito ako ako. batin natin. Hindi mo boot. Dalawa, oy. Wait lang. Nice shot. Ayun o. Shot. Ay, gago! Ano yun? Kinib. Puro board. Wala. Pinilit. Inabaldog. Ayok. Turkel. Ay, gago. LT. Ay. Ay, kagi. Ay. Sige. Ay, shot. Wow! Nice ah. Away team foul. Baldog ang puto. Number Gulo 16. ng AI nila pre. First personal Nawala foul. bigla. First team Gusto foul. mo yung sulpot. At the line for your home team. Ay, shot. Nice shot. 2 shots. Shot. Tara, 1D. Stop. Papasa agad ata ito pre. Papakat ka. Kailangan ako ng... Pinasawa niyo AI. Tay AI. Hindi na. Wala. Nice pass. Whee! Touchdown. Nice pass. Assisted by Manuel. Corner. Number 91. Ay, okay. Patay. Hilang. Ethan. Isa lang. Zero. Wala sila isa. 3. Diretso ko ah. Tira circle. Ay, puta ka naman. Nice one. Big shot. Buta Nice na. one. Sumunod. Puta. Pero one stop. Sunod. Maya. Uy! Uy! Shooting for the away team. Yeah, ating last shot. 0. At the line for 2. Manalo matalo. Ang scene. Manalo.
Pang! Sablay! Kita! Mm. Box, box, box. Pasok na. Saan na yun? Tara, tara. Last shot tayo, last shot. All lang yun ha. Ako nga mag-wing search. Pwede LT? Ayun o. Ay, itong ina di mo pasok. Ayun, shot, shot, Kesar shot, cut, shot. kesar cut. Wala na. Tira. Wala. Ay, buti na lang ayun. Overtime. Natin yan. Pretzel. Uy, gago. Ano dun? Wala yung green. Patay, shooter, pare. Wala. Ay ba, ay, shot. Nice shot. The basket counts. Valley goaltending. Tambakan na natin. Tara. Pass breakan natin. Sige, bigyan nyo. Ano ba yan? Sukata. Sablay. Kakatira lang nun eh. Isa pa. Ito. Charging. Blocking. Third personal foul. First team Mga foul. LT yata sa shot. Give and go. Uli! Uy, nice Nice D! Ali. Good na. Nice shot. Go. 2 minutes remaining in overtime. 2 minutes. Nice shot. Ayun o. Ah. Si ano, si Wonderboy. Okay, tawin mo lang si Wonderboy. Shot po. Oh, wait. Sa akin si Axel, si Wonderboy. Sa'yo mo na, Ivan. Pwede LT? Gago, sorry. Tagal. All goods. Balik ko lang sa ano. Home team ball. Natin. Si ano, Wonderboy. Tira. Patay. 0. Hold na naman. Huli yata. Bago ng pasok. Sige. -1 na yan. Uy. Yun na naglag. Okay lang, di uli. May sopal ba sa'yo? From number 69. Okay, Yung dalawa. ano yata yung bigas. Tira pare. Nabot. Nice board. Nahuli pa. Ali. Di abot. Uy! Ang bilis Ano mo siya. yun ang bilis? Sige, go nyo. Layo masyado. LT pare. Tagal pare. Away team foul. Ay, bad. Dick. Second personal foul. Long tira sa 3 First points. team foul. Away Ito, ang team hirap foul. pinapaul ako. NLP ko na yun. Third personal foul. Second team foul. At the line for 2. Nasa pare. Number 50. Lo! Sinablay pare. Sublay pa! Patay. Ano yun? Papa. 91 pre! What the fuck? Wala. Tara, ito. Ayun, lang naharap na ng ba? paso. Tang inang. The ball goes to the away team. Pre, ano yun, pre? 91. Early pa din. Uli. Tira mo. Bilisin mo na. Uli. Pwede LT. Kagi, sorry. Ayun o.
Nice take. Kaya pa. Last two. Assist goes to Uli. Nice, di Uli! Ay, Puta, wilong ko! ball is turned over. Sabay. Away team ball. Tira mo AI. Gago, hindi ako makabot. Wala na. Ba't penal pala? That's the end of the game. Thank you to everyone for coming out and supporting your team. Please get home safe.